Gimto na ta sa atong bahana diri sa sitio Huyong-Huyong, Barangay Mambaling. Midaog sa game 1 ang team Mambaling. Ang team la ni Andik Daniel o ni Negro. Kini gimto na. Para baos ni sa team la ni Daota, Aloy og ni John Paul. Kung di matiwasan. Kung matiwasan, 2 ducks kaibigan. Igual 0 pa serbisyo Andik. Bola sa team Mambaling ha. Daniel may pusing. Gitubag ni John Paul. Negro. Wa kasod ang tira, side out. Igual 0 pa tong game to. Serbisyo Aloy para uno. Daniel to the out. Negro to the rescue. Sinagot ni John Paul. Aba! Sumobra ang tira ni John Paul. Out ball. Dagang kaya itong mga papart dire ha. Mga papart na to dire oh. Dagang kaya na ha. Kung sa misaksi sa itong baha dire ha. Mao na yung atong mga papart dire. Kining sityo Huyong-Huyong. Tupad na nisdulho ha. Servisyo John Paul. Igual 0 lang gihapon kaibigan. Wa pa gyud nakapunto sa atong game to. Sakto ra gimaso nung Negro. Side out. Igual 0 lang gihapon. Wa pa gyud nakapuntos. Taod-taod na. Daot. Tuandik. Point. 1-0 na. 1-0. Wala na ma-upload. Ono 0. Pabor sa team Mambaling. Serbisyo Negro para 2. Tuara. Wa kasagang Saloy. Puntos. 2-0. Kini para ito serbisyo Negro. Kuang John Paul. Daniel. John Paul gilobo. Aloy mitukmod. Kuang Andik. Kinsa kay mo buslutan ani. Matagakan. Basta matagakag bola, tagak hasta pitaka. Agay, good item. 3-0 na atong game to. Delikadog matiwasan ni ang team lang. La kuya wa pagkatirang daot. Na. Ni out gyud ang tirang Aloy 4-0. Tisas muna. Ay corn start dia sa tunga ha. Para na sa mga players dangog kay kamot mao na ilang utang corn start. 4-0 ato score, 4-0. Side out ha. Servisyo daot para uno. Daniel daot. Andik. John Paul. Agay dik. Tora kuha pa man dik. Daradik. Lah. John Paul. Tora. Lah kadiha John Paul. Agay sakto puspos ni Grua. Wagan nagkabigayan na. Agay! Woo! Pakpak na sad. Pakpak na sad diri, pakpak. Pakpak na sad. 4-0 ato skora, 4-0 pabor sa team Mambaling sa game to. Agay nitbag ang tirang John Paul. 5-0 na. Cinco zero. Servisyo Andik para size. Para change court. Andik. Gitagakan. Kuhang Aloy. Hala. Kuha pa. Daot. Na. Namungot si Daniel.
May oplok ang tira. 5-0 ha. Servisyo Aloy para uno. Aloy again. John Paul. Hala kadiha. Apit lang magtapok ng tatong tais kanding. Hala Aloy. Yakit Loy, yakit. Sakit kuno kayo, pung pang Aloy. Bikila tiraha. Ay 5-0 atong skora pabor sa team Mambalinga atong game to ha. Para balos niya sa team la ni Daot kundi matiwasan. Makabaos kundi matiwasan. Kung matiwasan tudaks kaibigan. Daniel, answer by Jampol, gilubo man Jampol oh. Daot. Kini kana pagkakataon na. Ay gilubo gihatag mang bula. Lubuha oy. La balon-balon. Agay giubiri diri. Nabasang John Paul tirang negro. Agay giba man. Giba ang nigo. 6-0. Oh, this halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon ha, mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Nga nahimutang sa Abugon Sibunga o sa Sangat San Fernando. O ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artwear mga kaibigan, the coolest clothing line in town. Pangitaan ninyo sa FB ha, i-search ninyo ang Infos Kids Artwear aron makakita mo sa ilang mga latest release nga designs mga kaibigan. Daniel 6-0 ha, 6-0 para balos ang team lang Daot kung di patiwasan. La Yabig andik oh, kaandik tanan oy. Kini negro. Grabe oy. Woo! Hawan pas kang manang. Grabing negro oy. Shout out Johnny Vlogs. Oh, Johnny Vlogs. Shout out Johnny Vlogs. Oh, Johnny Vlogs ha. Shout out dia diri sa to giliran Johnny Vlogs. City 0 ato score. Daniel again. Negro. Lunga man dito, wana. Sus, binaon ng todo, 8-0. 8-0. Upat na lang ka puntos, matudaks na. Andik ka, Dik! Easy lang, Dik! Grabe, Tony ka! Mario! 9-0 na, 9-0. Grabe, Andik ko eh. Out from nowhere, may kalit nagtunga eh. Muna, Daniel. Daniel is traveling. Out ball. Zero 9 atong skora, 0-9. Pabor sa team Mambaling sa atong game to. Kini servisyo John Paul para uno. Negro. Tualoy. Uuwin. Ono 9. Nabuak na yung itlog. Balag mapilde basta makauno agay. Servisyo negro. Aloy, to negro. Ono 9 ha. Out ball. Servisyo Daot para dos. Ono 9 ha. Daot again. Answered by Negro. Gilabas gawas. Point 2-9.
Servisyo daot para 3, Daniel. Aloy. Spike ni Aloy. Ay, inside. Point 3-9. Servisyo daot. 3-9 ha. Andik. Out ball, 4-9 na. 4-9. Lah. Hinay-hinay lang ha. Hinay-hinay lang ang team lang daot. Hinay-hinay nagkamang. Aloy. Daniel. Wara. Wen, 5-9. Ala kadiha oy. Medyo delikado ni. 5-9 na. 5-9. Ini servisyo daot para size. Daot. Out ball. Hapit maigo si Michael Rama. Tarpuli ni Michael Rama hapit maigo. Shout out John Paul. John Paul ko, John Paul. Nanay ko anay, kaluhan John Paul diyaw. Puwa. John Paul. Nalululong. Servisyo Andrik. La Andrik pa rin. Daniel. Negro. Okay. Negro. Out ball. Side out. Servisyo Aloy. Negro. Aloy milayat kuhang Daniel. Gipatay ni Andik. Oy. Sus. Breaking, breaking hard. Breaking ni Andik, oy. Sabi ang Andik, oy. 5-9. Lah, Imodek. Negro. Daniel. Negro. Poringin. Out ball Mangro. 5-9 ha, 4 na puntos ang kalamangan sa team Mambaling sa game 2 ha. Servisyo John Paul. Daniel. To John Paul. Andik. Lah. Na binagyo na ni Andik ang team nila John Paul. Daot. Og ni Aloy. Tigro. Lah. Andik. Ngigaw pupuan namang Andik. Tora. Gibunala nagsangtong Daniel. Daniel pa rin. Mibaw si Aloy. Gini. Intense ball game na mga kaibigan. Palitan na. Yun oh. Bill to bill action. La Negro. Aloy to the rescue. Kuha pa. Birang Andik. South kan John Paul. Tara gibato ni Daniel. Out ball. Out ball. Size 9. Tulo na lang kapuntos ang labaw sa Team Mambaling. Gihinay-hinay tipak. Gihinay-hinay kamang sa Team Landaot. Andik nanakdak. Grabe ang Negro pagatira, oy. Siya kang kontra, oy. Grabe Negro, Noy Bisay sa tuskura, Noy Bisay. Side out bola sa Team Mambaling. Kini para Gis ni. Servisyo Daniel. John Paul, Andik. Ala, gitagak ni Andik. Gipun ang Andik. Ala, imunik tanadik. Ano? Ninduta tarabato. Naginam-hinam. Sombra sinam sa Andik sa day. Noy Visayas kaibigan. Noy Visayas. Side out Alegria na itong game to Servisyo daot. Daniel. Aloy, tuara. Overhead. Nagkabuang na dire. Andik.
Out ball si Aloy. Noy Bisay sa side out ta. Bola sa Team Mabaling. Ang ginugugog. Oh, servisyo Negro para Gis. Ngiga gidumdum yung Negro gid. Kalkulado kay Negro yung servisyo dire. Basiyo kayo, basiyo baso. Size Gis na kaibigan, size Gis. Size Gis ha. Servisyo Negro para 11 na ni. Ang team lang daot on the birds na sa para 2 ducks na. Gilayatan na sa Negro. Grabe Negro. Hawan pas kang manang. Oh, wala ba? Kung may gusto. On si size na para 2 ducks na. Kung may gusto ba? Para 2 ducks. Servisyo Negro. Labi out ang bola. Buhay pa ang team lang daot ha. Aloy og ni Jampol. Size 11 ato score. Sa atong game to. Servisyo Aloy. Andik. To daot. Daniel. Na. 7-11. 7-11. Ay kunog tawgaw. Ay di patawag si Daniel ha. 7-11. Buong pas mga mananaway la gikamang ng Andik. Agay. Nice Shopee delivery. 8-11. 8-11. Kulba pa ning duha. Kay Migokod ang kontra. Kulba pa ni. 4 kontra usa. Kinsa kay makadaog gani? Na, tulo na lang. 9-11. Tulo kontra usa. Kinsa kay makaunas finish line. Tulo ha kontra usa. 9-11 kini para Jis. Andik. La. Jis 11 na. Duha kontra usa. Kinsay makauna. La kaniya oy. Kibot-kibot na ang lubot sa mga nakapusta. Okay, back to live action. Gis 11 ato score. Gis 11. Duha kontra usa. Kinsa kay makauna ani? Finish line. Kini servisyo para 11. Ala kaniya. Ano? Igualis 11 na. Igualis 11 na. Wala. Usa kontra usa. Ala kaniya oy. Pabor pa gyud sa team lang Aloy. Kailang servisyo. Power na win. Andik. To daot. Og mikalit og kamingaw. Kay Igualis 11 mga kaibigan ha. Tagsay pikat ning duha. Para Jampol. Ala kuha pa. Gitok po ni Aloy. Daniel to the rescue. La kaniya. Kinsa kay malugaw ang depensa ni. Negro. Untol na sa dire. Untol na sa dire. 11 Igualis side out mula sa Team Mabaling. Delikadog matiwasan ang team la ni Daot. Aloy og ni Jampol. Kay Pildi na mas game 1. Servisyo Andik para Daog. Daog. 2 ducks ang team la ni Aloy, Daot og ni Jampol. 2 ducks kaibigan. O napatay game 3 ha. Watch out mo sa tong game 3.